आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा वो भी एक तरह की सीरीज़ ही होगी, जिसको मैं चाहूँगा कि जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, उनको हाईलाइट किया जाए। उनमें से एक जो है वो जो कि हम बहुत प्राउडली करते हैं, उसको मैंने नाम दिया है द रिलीजियस टच। जो हमने दीनी टच देना शुरू किया हुआ है अपने मामलात के अंदर, अपने फंक्शंस के अंदर, अपने ख़ास दिनों के अंदर, ठीक है, जिसको हम बड़ा प्राउडली करते हैं। ठीक है, और उस दीनी टच को देकर हम समझते हैं कि हमने जो है वो बहुत एक अच्छे काम से शुरुआत कर ली है, या हमने ये दीनी जो है फरीज़ा सर अंजाम दे दी है। अब हम जो मर्ज़ी करते फिरें। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल रमज़ान की आमद है, तो कुछ ही माह तक रमज़ान जो है वो आ जाएगा हमारे दरमियान। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और आफ़ियत के साथ रमज़ान मुबारक से मिलाए और इसके रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो इसमें यह है कि हम इफ्तार का फंक्शन, मैं एक मिसाल और एक सिनेरियो पेश कर रहा हूँ। ठीक है, हम इफ्तार का एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो देखने में यही आया कि इफ्तार के फंक्शन में इफ्तार से पहले जो है वो एक दुआया तकरीब होती है। जो गेस्ट होता है जिसने इफ्तार किया फंक्शन अपने घर में या कहीं पे भी होटल में या रेस्टोरेंट के अंदर ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है, वो जो है उससे पहले यहाँ तो सब अपनी अपनी दुआ करते हैं, या फिर अगर तो उन्होंने किसी मौलाना साहब यहाँ इमाम साहब का अरेंज किया हुआ होता है, तो वो फिर एक जो है गैदर्ड जो है एक इज्तिमाई दुआ करते हैं। तो अब वो 5-7 मिनट जो है उसके अंदर मखसूस कुरान पाक की आयतें, सूरतें, या जिसको हम ख़त्म भी कहते हैं, वो पढ़ा जाता है, और उसके बाद दुआ होती है। और अफसोस के साथ कहने में आ रहा है मुझे, और ये मैंने बारहा मुशाहिदा किया पिछले कुछ सालों में, कई लोग जो हैं वो मगरिब की नमाज भी नहीं पढ़ते। तो उसके अंदर जो है मेरी बहनें, मेरी जो ख़वातीन हैं हमारी माशरे की, वो सर फरिश्त हैं, क्योंकि उन्होंने एक फॉर्मेलिटी की होती है शोइंग ऑफ की, मेकअप की। अब वो इस चीज़ को गवारा नहीं करती कि अभी अगर हमने वैसे तो हम जो है फंक्शन में आए हैं, अब हम अगर मेकअप कर लेते हैं तो हम जो है शायद हमारी जो है ग्रेस या हमारी जो फेस वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो कुछ तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कि ये आर्टिफिशियल चीज़ों को लेकर हमने अपनी आप को एहसास कमतरी का शिकार किया हुआ है। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है कि मैंने इंसान को, कुरान पाक की आयत का मफहूम है कि मैंने इंसान को परफेक्ट शेप के अंदर बनाया। ठीक है, मैंने इंसान को बेहतरीन जो है वो सूरत में बनाया। तो उसके बावजूद हम जो है इस तरह खुद से जो है उसकी अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरती के ऊपर अपना एक लेप लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा गौर कर लेना चाहिए। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं इसमें किसी को ये नहीं कह रहा कि उनका ईमान कमज़ोर है या फिर वो अच्छे या नेक मुसलमान नहीं है। मेरा ये कतई मकसद नहीं था। मैं जो भी एक पैगाम देता हूँ या एक सोच देता हूँ, वो यही होती है कि हम इसके ऊपर सोचें, इसके ऊपर गौर करें कि ये जो डबल स्टैंडर्ड और डिप्लोमेसी हम लेकर चल रहे हैं, और हमारे माशरे के अंदर, और हमने दीन को भी इसका हिस्सा बना लिया। अच्छा, अभी इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज जो है वो जिन्होंने पढ़नी थी पढ़ी, जिन्होंने नहीं पढ़नी थी, उनमें से एक वजह जो मैंने ऑब्जर्व की, जो मेरे गौर में आई, वो मैंने आपसे शेयर की। तो इसके अलावा अब नमाज के बाद क्या होता है, अक्सर डिनर होता है, खाना होता है। खाना खाने के बाद अब क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो उसी दौरान फिर ये होता है कि इशा का टाइम शुरू हो जाता है। तो अब कुछ लोग होते हैं जो कि अक्सर बुजुर्ग ही देखने में आया है, वो इशा की नमाज पढ़ लेते हैं। ठीक है, और कई होते हैं कि वो अब, क्योंकि अगर इन्होंने तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग की होती है, और ऑब्वियसली रोज़ा जो है आजकल जिस तरह के समर में है, गर्मियों में होता है, तो है एवरी वन इज एग्जॉस्टेड हुए हुए होते हैं, हम थके हुए होते हैं। ठीक है, और इफ्तारी के फ़ौरन बाद इतना खाया भी नहीं जाता, तो एक थकान होती है, एक एक रोज़े मतवातर यानी कि मुसलसल रखने की वजह से एक हमारी बॉडी जो कि यूज टू नहीं होती। और एक मज़े की बात कि जो जिस तरह सुन्नत है हर पीर का रोज़ा रखना, जो कि रेगुलर बेसिस पे रोज़े रखते हैं उनकी बॉडी यूज टू हो जाती है। हम पूरा साल के अंदर एक गिने चुने दिन है, मुहर्रम हो गया या इस तरह और कुछ दिन होते हैं, तो उसमें हम रोज़ा रखते हैं, और मतवातर जो है रूटीन से जो लगातार जो रोज़े हैं हम वो रमज़ान में रखते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी यूज टू नहीं होती, हमें वीकनेस का सामना होता है। तो उसमें भी हमारी कुछ बेहतियातियाँ हैं। एनीवे, ये एक अलहदा टॉपिक है, इसके ऊपर अलहदा से बात करेंगे। जो मैं बात करना चाह रहा था वो यही है कि हम अपनी इस रिलीजियस टच को
ہم اپنے خاص و عام تہواروں کے اندر ہم مینشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹچ دے دیا مثال کے طور پہ جس طرح کہ ابھی شادیوں کا فنکشن ہے رمضان سے پہلے تک رہے گا یہ، اس میں یہی ہوتا ہے کہ نکاح ہی کے وقت لگتا ہے کہ جی مولوی صاحب دعا کروا رہے ہیں یا نکاح پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک اسلامک ویڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، آپ پریپریشن سے لے کر، تیاری سے لے کر شادی کے فنکشن کی، اس کے لیے تیار ہونا، اس کے لیے اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کرنا، ٹھیک ہے، اور وہاں پر فنکشن میں اٹینڈنس دینا اپنی، یعنی کہ اٹینڈ کرنا، اور اس کے بعد واپس آنا، یہ سارے معاملات کے اندر کئی نمازیں بھی بیچ میں آتی ہیں، ان سارے معاملات کے اندر کئی احکامات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم مردوں کے اوپر سب سے زیادہ سب سے پہلے کہ جی اپنے نگاہیں نیچی رکھیں، ٹھیک ہے، پھر ہماری خواتین بہنوں کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، تو پردے کے بارے میں جو بھی معاملات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک سیرت ہے اس کے مطالعے سے تھوڑا یہ سیکھنے کو ملا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت یا پریشانی والا معاملہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کا یا کسی اپنے امتی کا نکاح جو ہے اس کی ترغیب دیتے تھے کہ یہ ایک اچھا عمل ہے، اس کی برکت سے جو ہے یہ مشکل یا پریشانی جو ہے وہ ٹل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور ایک مشہور حدیث جس کا مفہوم اور لب لباب یہ ہے، ویسے تو کافی طویل ہے، کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ پریشانی کا انہوں نے ذکر کیا کہ میں مالی لحاظ سے فائنانشلی بہت ڈسٹرب ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترغیب دی کہ تم نکاح کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد وہ پھر آیا، پھر اس نے کمپلین کی، فرمایا پھر دوسرا نکاح کر لو، یعنی دوسری شادی کر لو، پھر اس نے کہا، پھر پتہ نہیں غالباً اس کو تیسری کا حکم دیا گیا، اور پھر کچھ عرصے بعد آیا، وہ کہتا ہے جی اب تو میں بہت زیادہ غنی ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اس کی مشکل کے اندر ہمارے جو ٹرینڈ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنا جو ہے اپنے یعنی کہ جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں، جو ظاہری اسباب ہیں، ان کے اوپر ہم کرتے ہیں بات کہ جی اپنے جو ہے چیزوں کو کنٹرول میں رکھو، اپنی جو ہے وہ بجٹ کو کنٹرول میں رکھو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ایک روحانی اور باطنی اور اسلامی ایک نظریہ ہے جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، اور اگر ہم کرتے بھی ہیں، کس طرح کرتے ہیں ہم نکاح یا شادی کے فنکشنز کو یا ان معاملات کو، وہ ہمارے سامنے ہیں، اس کے اندر بس یہ نکاح کا ایک ریلیجس ٹچ دے دیا جاتا ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سا ہم اپنی زندگیوں کے اندر غور کریں، چاہے وہ کوئی بچے کی برتھ ڈے پارٹی ہے، چاہے عقیقہ ہے، چاہے ویسے ہی کچھ فیملیز اکٹھی ہو رہی ہیں کسی جگہ پہ، تو کسی خوشی کے موقع پہ یا غمی کے موقع پہ ہم نے ایک مخصوص سا ایک ٹچ ہے ریلیجن کا، ایک دین کا، جو کہ ہم نے دینا شروع کیا ہے، وہ ٹچ دینے کے بعد پھر ہماری وہی جو ہے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم سب کو مل کر غور کرنا ہے، اور اس کے اندر میرا قطعی مقصد نہیں کہ میں کسی کے اوپر منافقت کا فتویٰ لگا رہا ہوں یا میں کسی کو جج کر رہا ہوں، اس میں صرف یہی ہے کہ یہ ایک درد تھا، یہ ایک میری سوچ تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔